Malampusong gitapos sa San Carlos City Public Library kagahapong adlaw Mayo 14, 2026 ang Summer Arts and Crafts sa Year 4 og Basic Digital Literacy Programs. Diin mikabat sa 47 ka kabataan ang nakatapos sa maong programa, diin 29 sa Arts and Crafts og 18 sa Digital Literacy. Diin gihatagan sila og sertipiko og school supplies isip pasidungog. Sumala sa mga opisyal, importante ang pagpalambo sa skills og digital knowledge sa kabataan aron andam sila sa umaabot nga mga oportunidad. Din giingon usab ni City Librarian Stella Peteluna nga tumong sa maong programa ang pagpalambo sa creativity, skills ug digital literacy sa luwas ug responsable nga paagi. Nagpasalamat usab ang City Library sa suporta sa lokal nga kagamhanan ug sangguniang panglungsod. Diin gilauman nga mas daghan pang kabataan ang mosalmot sa umaabot nga mga programa aron makadugang og kahibalo og kahanas nga magamit nila sa ilang kaugmaon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dixine Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.